आप बताइएगा। अच्छा, हमने ये मैच देखना था। कुछ साथियों ने अरशद भाई के मास्क बनवाए और हमने ये प्लान किया कि हम लोग जब जाएंगे तो लोगों को ये मास्क देंगे सॉलिडेरिटी के तौर पे। पूरी दुनिया में जब मैचेस होते हैं तो हमने डिफरेंट मैचेस के अंदर डिफरेंट मैसेजेस पूरी दुनिया के अंदर अक्सर देखे हैं। बेशुमार वाकयात आपको ऐसे मिल जाते हैं कि स्टेडियम्स के अंदर से लोग मैसेजेस देते हैं। अफगानिस्तान का हो, उधर उसका ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, हर स्टेडियम के अंदर आपको अक्सर मैसेजेस मिलते हैं। खिलाड़ी जो हैं वो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर चीजें पहनते हैं। बाद वो काले रिबन पहन के मैच खेल रहे होते हैं। बाद जो मैसेजेस हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। बाद जो है वो आपने देखा सीने के ऊपर वो खवातीन की बीमारी से उसके लिए वो यहाँ पे भी वो पहनाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए स्टेडियम्स के अंदर से मैसेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैंने इसको वेलकम किया, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। आजम चौधरी साहब भी आए इसी सॉलिडेरिटी के लिए। हमारे CPNE के जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी रास्ते में है, वो भी आ रहे हैं इसी काम के लिए कि हम जाएंगे और जाकर एक पुरअमन तरीके से ना सिर्फ ये मैच देखेंगे बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट था, वो पाकिस्तानी था, वो शहीद हुआ है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इंसाफ दिया जाए। ये जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी शहादत के ऊपर सेलिब्रेशन की थी और हमें इस बात का आइडिया है। मारने वाले जो हैं वो अभी तक उसी तरह उन्हीं हथकंडों के साथ सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी उतनी दिक्कत है पाकिस्तान में जितनी अरशद शरीफ के लिए थी और फिर जिस तरीके से उसको मारा गया बेदर्दी के साथ, हम इसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तानियों के ऊपर उसका कर्जा है और वो कर्ज यहां किसी एक शख्स ने मना नहीं किया बल्कि लोग मांग रहे थे कि ये मास्क हमें दे दो। हर बंदा कह रहा था कि हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, हमें दे दो, और बेशुमार लोग ये मास्क लेकर अंदर जा चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आया, गालिबन इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से निकल के बाहर आया, वो आके मुझे गले मिला। उसके साथ और पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद उसने कहा जी कि SP साहब आ रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा टिकट है, ये मेरा टिकट है जी, सईद अनवर एनक्लोजर का है और ये सिंपल 2500 रुपये वाला टिकट है और ये सिंपल टिकट है, ये कोई VIP टिकट है नहीं। और मैंने उनसे कहा जी मेरे पास कोई VIP टिकट नहीं है और इसलिए मैं VIP तरीके से जाऊंगा भी नहीं, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा, जाके मैच देखूंगा अपने एनक्लोजर में। और हम बाकी सबका भी यही प्लान था। हम लोग जब अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो वो SP को लेकर आ गया। वो SP ने आकर कहा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव है, ये अंदर हम नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं, आप सारे सहाफ़ी हैं, आप लोग मुझे बताएं अरशद शरीफ एंटी स्टेट है? क्या उसके लिए इंसाफ मांगना एंटी स्टेट है? क्या हम नहीं कह सकते कि हम में से एक मारा गया उसको इंसाफ दिया जाए? हमें ये कहना चाहिए। यानी बहुत सारे जेस्चर्स हमने प्लेयर्स को अपनी कमीजें उठा के नीचे उन्होंने पूरे जेस्चर्स दिए हुए थे, वो भी हमने देखा स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशंस में, और बहुत सारी चीजें देखी। अब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, पूरी दुनिया में होता है। इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है लेकिन हमारे अंदर बड़ी बर्दाश्त है। मैंने उनसे कहा कि जी हमारे पास टिकट है, हम अंदर जाना चाहते हैं। जब हम अंदर जाने लगे तो इन्होंने हमें धक्के दिए। जब हमने इनसे प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने टॉर्चर किया। आप लोगों ने कैमरा से वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने मेरे साथ, जो मेरे साथी मौजूद थे, बल्कि जो आम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो हमारे साथ अंदर जा रहे थे, इन्होंने उन सब के ऊपर टॉर्चर किया पुलिस ने। लेकिन हमने वो तशद्दुद बर्दाश्त किया और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मैच नहीं देखना, टिकट्स हमारे पास हैं और हम अंदर नहीं जा पा रहे, तो अब हम नहीं जाएंगे मैच देखने के लिए। ये हमारा प्रोटेस्ट है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये पुलिस वाले उसी फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं जिस फस्तायत ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया था। ये वही फस्तायत है जिसने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। ये वही फस्तायत है जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर जाकर शहीद हो गया है और आज भी वही फस्ताई हथकंडे हैं। पुलिस वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धो के इन्होंने अपनी ये दुर्गत बना ली है और आज भी वो कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। जो हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल के लिए जिम्मेदार है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस आज भी उनकी कठपुतली बनी हुई है और उन्होंने यूनिफॉर्म का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हाथ उठाया है, आम आदमियों को यहाँ पे मारा है। और मारा क्यों है? सिर्फ अरशद शरीफ की एक फोटो की वजह से। इतना बुज़दिल निज़ाम तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई वो तो शहीद हो गया, उसकी फोटो से भी डरते हैं, उसकी फोटो से भी डरते हैं बुज़दिल लोग। और इनको हॉन्ट करेगा अरशद शरीफ। आप देखिएगा,
یہ اسٹیڈیم میں نہیں جانے دیں گے نا تو یاد رکھیے گا ارشد شریف ان کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا, ہر چوک میں نظر آئے گا, اور یہ جب ارشد شریف کا نام بھولنا چاہیں گے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا, اور یہ لوگ انشاءاللہ نشان عبرت بنیں گے, اور انصاف تو ہم انشاءاللہ لیں گے اور لے کر رہیں گے ارشد بھائی کے لیے. تھینک یو. اب وہ میچ نہیں جائیں گے؟ ایسے تو نہیں جائیں گے, وہ تو نہیں جانے دے رہے تھے, انہوں نے منع کیا, انہوں نے بولا آپ میچ دیکھنے اب نہیں جا سکتے, ہمیں یہاں سے اریسٹ کر لیں نہیں تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے. عمران بھائی اصل میں جو ٹکٹ بھی ایشو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو لکھی, لیکن یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے. بے شمار چیزیں صبح سے لے کر اب تک اندر جا رہی ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, جو آدمی جو چیز لے جانا چاہتا ہے وہ اندر لے جائے گا. ان کو صرف اور صرف چڑ اس چہرے سے ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن باقی چیزیں بھی روکیں نا. لوگ اتنی اتنی لمبی ٹوپیاں پہن کے, چیزیں پہن کے, بے شمار چیزیں لے کر وہ اپنی اپنی چیزیں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, جانے دے رہے ہیں. بہت سارے نیریٹیوز اندر جاتے ہیں. ہونا چاہیے, ان کو کیا کہیں گے؟ پی سی بی کا تو مجھے نہیں لگتا, پی سی بی والوں نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی, وہ تو آئی نہیں ہمارے پاس. ہمارے ساتھ تو جھگڑا پولیس نے کیا اور انہوں نے ہمارے اوپر ٹارچر کیا, اور پولیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. تو اگر ماسک کے بغیر کیا وہ اظہار یکجہتی کریں گے؟ دیکھیں جو ماسک اندر چلے گئے ہیں وہ تو لوگ پہن کر بیٹھیں گے, جو لوگ اندر لے گئے ہیں وہ تو پہن کر بیٹھیں گے, اور وہ لوگ ہم سے چھین چھین کے لے کر گئے ہیں. یعنی ہمارے پاس تھوڑے سے ماسک تھے, وہ لوگ, ہم نے کہا یار ہمارے لیے چھوڑ دو تھوڑے سے, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ دے دیں, ہم نے پہننا ہے, ہم نے اس کا نام جو ہے وہ ہم پکاریں گے اندر جا کر. تو وہ اب روکیں, کیسے روکیں گے؟ لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے. یہ ایک چہرے سے اتنا ڈرتے ہیں, یہ تو بزدلی کی انتہا ہے. اصل میں آج جب میچ کے لیے یہاں پہنچے ہیں تو ہمارے کچھ دوست جو یہاں پہ جنہوں نے عمران ریاض صاحب آئے ہوئے تھے, آفتاب چوہدری صاحب تھے اور دوست تھے, جن کا یہ تھا کہ ہمیں ارشد شریف کی شہادت کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی ہے, کیونکہ ارشد شریف کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا جا رہا ہے, نہ ان کو ابھی تک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ اندر جا کے ارشد شریف کے ماسک پہن کے ہمیں ایک پرامن خاموش احتجاج کروائیں گے, دنیا کے سامنے ریکارڈ کروائیں گے کہ ارشد شریف جو آج اس جرنلسٹ کمیونٹی کے, اس قوم کے دلوں میں زندہ ہے, ارشد شریف کے لیے ہم آواز بلند کریں. لیکن پولیس نے ان کو اندر نہیں جانے دیا, اور میری بھی عمران صاحب کے ساتھ جھگڑا بھی کیا انہوں نے. میری بھی بات ہوئی ایس پی سے اور ایس ایچ او سے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انسٹرکشن ہے, ہم اندر نہیں جانے دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے ارشد شریف کی جو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ارشد شریف کی شہادت کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے, اس حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت آگے بڑھ کے اس پہ انصاف فراہم کرتی, اس کی فیملی کو انصاف دیا جاتا, جرنلسٹ کمیونٹی کو دیا جاتا, اس کے قاتلوں کو گرفتار کر کے یا ایکسپوز کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا. لیکن آج افسوس ہوا کہ اس حکومت نے بجائے ارشد شریف کی سپورٹ کرنے کے الٹا ارشد شریف کی سپورٹ کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا, ان کو دھکے مارے, ان کو روکا. یہ رویہ جو ہے یہ میں اس پہ بڑا افسوس بھی ہوا ہے, دکھ ہوا ہے, اور میں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہماری آواز بڑھنا چاہیے دنیا میں. اگر ہم ارشد شریف کے انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو حکومت کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے.